আজ আমি চলে গেছিলাম মুম্বাইয়ের কোলাবা এরিয়ার একটা বিখ্যাত রেস্টুরেন্ট বাগদাদি রেস্টুরেন্ট। আর এই হচ্ছে দোকানের ইন্টেরিয়ার কিছুটা এরকম ভেতরে। আর এখানে কিন্তু প্রচুর ধরনের আইটেম পাওয়া যায়। এই হচ্ছে মেনু কার্ড দেখে আমি অর্ডার করেছিলাম চিকেনের এরকম একটা আইটেম, এটার নামটা আমার ঠিক এখন মনে পড়ছে না। আর তার সাথে নিয়েছিলাম এরকম তন্দুরি রুটি। সব মিলিয়ে কিন্তু আমার বিল হয়েছিল ওই 350 বা 400 টাকার মতো। আর দেখতে যতটা সুন্দর লাগছে খেতেও কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল এটা। মুম্বাই গিয়ে প্রথম দিনে কিন্তু ডিনারটা আমি এখানেই করেছিলাম। তোমরাও যদি মুম্বাই যাও কুলাবা एरियाয় কিন্তু অবশ্যই বাগদাদি রেস্টুরেंट থেকে ঘুরে আসবে। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बोलिए सर। कलकत्ता से आए हैं, इधर क्या क्या मिल रहा है? यार आपका बहुत बहुत खुशामदीद आप आए हैं। सर हमारा रोटी जो है नॉनवेज ज़्यादा है यहाँ पर, चिकन में है, मटन में है, कुछ मुगलाई फूड है हमारे यहाँ पर। मोस्टली जो है स्पेशलाइज हमारा चिकन मसाला है, भुना है, कढ़ाई है, बटर चिकन है बोनलेस में। कितना दिन का पुराना रेस्टोरेंट है ये? सर इट्स अबाउट 135 ईयर्स। 135। यस। ये ताजमहल ताजमहल। ताजमहल होटल के एकदम जस्ट बिहाइंड है, पीछे है, गेट ऑफ इंडिया के पास में, कोलाबा में है।